ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନବବଧୂକୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ରାଜନଗର ବାଲିସାହି ପାଟଣା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏ ଘଟଣା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆଳି ନଳପାହି ଗାଁର ଜୟରାମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଝିଅ କଳ୍ପନା ପରିଡ଼ା ବାଲିସାହି ପାଟଣା ଗାଁର ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରିବା ସହ ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। କଳ୍ପନା 9 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ରାଜନଗର ଥାନା ପୁଲିସ। ଘଟଣା ପରେ କଳ୍ପନାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘରେ ଥିଲା ଘରକୁ ଏଇ ମାସେ ଖଣ୍ଡ ହବ ଯାଇଛି। ଗଲା ତାଙ୍କର ରାତି 4ଟାରେ ଫୋନ କଲା ଆମ ଘରକୁ। ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମ ଝିଅ ପଡିଛି। ମେଡିକାଲ ନାଇଁ ନା କଣ ନା ଅଛି କଣ ତମ ଝିଅର ମେଡିକାଲ ନମୁ କି ଔଷଧ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। गोटे झील बाहर करूँ बालसाही पाटना रवि दास घर झील प्रति टर्चर करती कहीं आहुरी अधिका यौतुक आणुना ये कलुना से कलुना ये कलापर झील जो डेलीवरी प्रेगनेंट थी 2 मास है आम झील को नहीं रखी 6 मास झील आम घर रहा जो 8 मास है ये मसे हम झील मसे 7 दिन हम आज घर को आई आसला सब पाटिल फाटिल मुझे आसी समाधान कर 3-4 थर जाइए गलापर से जुई थे बाहर मसे 1.5 मास हम आसिक गाँव थे झील को कौन आम कही पार्नु सी भी आमको फोन एपर्यंत भी करन आम घर घर पाखे भौणी गोटे बाई कहले तुम डेलीवरी थी 9 मास झील को माने कहला भाया गोटे शिशु हत्या गोटा माँ हत्या गोटे से 2टा हत्या भी कर झीलटे बहुत डेथ है बालसाही पाटना अभियोग क्रम केस सृष्टि गोटे तदंत चली एग्जीक्यूटिव मास्टर आसाइंटिफिक टीम आसी